Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hairunisa. Di sini saya akan membacakan soal UTS bagian B tentang teks akuntansi. How accounting works. Accounting is one of the key functions of almost any business. It may be handled by a bookkeeper or an accountant at a small firm, or by sizable finance departments with dozens of employees at large companies. The reports generated by various streams of accounting, such as cost accounting and managerial accounting, are invaluable in helping management make informed business decisions. The financial statements that summarize a large company's operation, financial position, and cash flow over a particular period are consist and consolidated reports based on thousands of individual financial transactions. As a result, all professional accounting designations are the culmination of years of study and rigorous examination combined with a minimum number of years of practical accounting experience. History of accounting. The history of accounting has been around almost as long as money itself. Accounting history dates back to ancient civilization in Mesopotamia, Egypt, and Babylon. For example, during the Roman Empire, the government had detailed records of its finance. However, modern accounting as a profession has only been around since the early 19th century. Luca Pacioli is considered the father of accounting and bookkeeping. Due to this contribution to the development of accounting as a profession, an Italian mathematician and friend of Leonardo da Vinci, Pacioli published a book on the double entry system of bookkeeping in 1494. By 1880, the modern profession of accounting was fully formed and recognized by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. This institute created many of the systems by which accounting practiced today. The formation of the institute occurred in large part due to the Industrial Revolution. Merchants not only need to track their records but sought to avoid bankruptcy as well. The Alliance for Responsible Professional Licensing, ARPL, was formed in August 2019 in response to a series of state deregulatory proposals making the requirements to become a CPA more lenient. The ARPL is a coalition of various advanced professional groups, including engineers, accountants, and architects. Types of accounting. Accountants may be tasked with recording specific transactions or working with specific set of information. For this reason, there are several broad groups that most accountants can be grouped into. Financial accounting. Financial accounting refers to the process used to generate interim and annual financial statements. The result of all financial transactions that occur during an accounting period are summarized in the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The financial statements of most companies are audited annually by an external CPA firm.
For some, such as publicly traded companies, audits are a legal requirement. However, lenders also typically require the result of an external audit annually as part of their debt governance. Therefore, most companies will have annual audits for one reason or another. Managerial accounting. Managerial accounting uses much of the same data as financial accounting, but it organizes and utilizes information in different ways. Namely, in managerial accounting, an accountant generates monthly or quarterly reports that a business management team can use to make decisions about how the business operates. Managerial accounting also encompasses many other phases of accounting, including budgeting, forecasting, and various financial analysis tools. Essentially, any information that may be useful to management falls underneath this umbrella. Cost accounting. Just as managerial accounting helps business make decisions about management, cost accounting helps business make decisions about costing. Essentially, cost accounting considers all of the costs related to producing a product. Analysis manager, business owner, and accountants use this information to determine what their product should cost. In cost accounting, management is cost. In cost accounting, money is cost as an economic factor in production, where in financial accounting, money is considered to be a measure of a company's economic performance. Tax accounting. While financial accountants often use one set rules to report the financial position of a company, tax accountants often use a different set of rules. These rules are set at the federal, state, or local level based on what return is being filed. Tax accounts balance compliance with reporting rules while also attempting to minimize a company's tax liability through thoughtful, strategic decision making. A tax accountant often oversees the entire tax process of a company, the strategic creation of the organization chart, the operation, the compliance, the reporting, and the remittance of tax liability. The accounting profession. While basic accounting function can be handled by bookkeeper, advanced accounting is typically handled by qualified accountants who possess designations such as Certified Public Accountant (CPA) or Certified Management Accountant (CMA). In the United States, in Canada, the three legacy designation the Chartered Accountant (CA), Certified General Accountant (CGA), and Certified Management Accountant (CMA) have been unified under the Chartered Professional Accountant (CPA) designation. A major component of the accounting professional is the Big Four. These four large accounting firms conduct audit, consulting, tax advisory, and other services. Their firms, along with many other smaller firms, comprise the public accounting realm that generally advise financial and tax accounting. Kemudian, terjemahan teks akuntansi. Cara kerja akuntansi. Akuntansi adalah salah satu fungsi utama dari hampir semua bisnis. Ini mungkin ditangani oleh pemegang buku atau akuntan di sebuah perusahaan kecil, atau oleh departemen keuangan
yang cukup besar dengan puluhan karyawan di perusahaan besar. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai aliran akuntansi seperti akuntansi biaya dan akuntansi manajerial sangat berharga dalam membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Laporan keuangan yang meringkas operasi perusahaan besar, posisi keuangan, dan arus kas selama periode tertentu adalah laporan yang ringkas dan terkonsolidasi berdasarkan ribuan transaksi keuangan individu. Akibatnya, semua sebutan akuntansi profesional adalah puncak dari tahun studi dan pemeriksaan ketat dikombinasikan dengan jumlah tahun minimal pengalaman akuntansi praktis. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi telah ada hampir sepanjang uang itu sendiri. Sejarah akuntansi berawal dari peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Babel. Misalnya, selama Kekaisaran Romawi, pemerintah memiliki catatan keuangan yang terperinci. Namun, akuntansi modern sebagai profesi baru ada sejak awal abad ke-19. Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi dan pembukuan karena kontribusinya terhadap perkembangan akuntansi sebagai sebuah profesi. Seorang matematikawan Italia dan teman Leonardo da Vinci, Pacioli menerbitkan sebuah buku tentang sistem pembukuan berpasangan pada tahun 1494. Pada tahun 1880, profesi akuntansi modern sepenuhnya dibentuk dan diakui oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Ini institut menciptakan banyak sistem yang digunakan akuntan saat ini. Pembentukan lembaga terjadi sebagian besar karena revolusi industri. Pedagangan tidak hanya perlu melacak catatan mereka, tetapi juga berusaha menghindari kebangkrutan. Alliance for Responsible Professional Licensing (ARPL) dibentuk pada Agustus 2019 sebagai tanggapan atas serangkaian proposal deregulasi negara yang membuat persyaratan untuk menjadi CPA lebih lunak. ARPL adalah koalisi dari berbagai kelompok profesional tingkat lanjut termasuk insinyur, akuntan, dan arsitek. Jenis akuntansi. Akuntan dapat ditugaskan untuk mencatat transaksi tertentu atau bekerja dengan kumpulan informasi tertentu. Untuk alasan ini, ada beberapa kelompok besar yang sebagian besar akuntan dapat dikelompokkan. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mengacu pada proses yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan intern tahunan, hasil dari semua transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Dirangkum dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan sebagian besar perusahaan diaudit setiap tahun oleh kantor akuntan publik eksternal. Untuk beberapa seperti perusahaan publik, audit adalah persyaratan hukum. Namun, pemberi pinjaman juga biasanya memerlukan hasil audit eksternal setiap tahun sebagai bagian dari perjanjian utang mereka. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan akan melakukan audit tahunan karena satu dan lain alasan. Akuntan manajemen. Akuntansi manajerial menggunakan banyak data yang sama seperti akuntansi keuangan, tetapi mengatur dan menggunakan informasi dengan cara yang berbeda, yaitu dalam akuntansi manajerial, seorang akuntan menghasilkan laporan bulanan atau triwulan yang dapat digunakan tim manajemen bisnis untuk membuat keputusan tentang bagaimana bisnis beroperasi. Akuntansi manajerial juga mencakup banyak aspek lain dari akuntansi, termasuk penganggaran, peramalan, dan berbagai alat analisis keuangan. Pada dasarnya, informasi apapun yang mungkin berguna bagi manajemen berada di bawah ini. Akuntansi biaya. Sama seperti akuntansi manajerial, membantu bisnis membuat keputusan tentang manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi biaya membantu bisnis membuat keputusan tentang biaya. Pada dasarnya, akuntansi biaya mempertimbangkan semua biaya yang terkait dengan produksi suatu produk. Analis manajer, pemilik bisnis, dan akuntan menggunakan informasi ini untuk menentukan berapa biaya produk mereka. Dalam akuntansi biaya, uang digunakan sebagai faktor ekonomi dalam produksi,
Sedangkan dalam akuntansi keuangan, uang dianggap sebagai ukuran kinerja ekonomi perusahaan. Akuntansi pajak. Sementara akuntan keuangan sering menggunakan satu set aturan untuk melaporkan posisi keuangan perusahaan, akuntan pajak sering menggunakan seperangkat aturan yang berbeda. Aturan-aturan ini ditetapkan di tingkat federal, negara bagian, atau lokal berdasarkan pengembalian apa yang diajukan. Akun pajak menyeimbangkan kepatuhan dengan aturan pelaporan sambil juga berusaha meminimalkan kewajiban pajak perusahaan melalui pengambilan keputusan strategis yang bijaksana. Seorang akuntan pajak sering mengawasi seluruh proses pajak perusahaan, pembuatan strategis bagian organisasi, operasi, kepatuhan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak. Profesi akuntan sementara. Fungsi akuntansi dasar dapat ditangani oleh pemegang buku. Akuntansi tingkat lanjut biasanya ditangani oleh akuntan berkualifikasi yang memiliki sebutan seperti Certified Public Accountant (CPA) atau Certified Management Accountant (CMA) di Amerika Serikat. Di Kanada, 3 penunjukan warisan Chartered Accountant (CA), Certified General Accountant (CGA), dan Certified Management Accountant (CMA) telah disatukan di bawah penunjukan Chartered Professional Accountant (CPA). Komponen utama dari profesional akuntansi adalah 4 besar. 4 kantor akuntan terbesar ini melakukan audit konsultasi pajak, dan jasa lainnya. Perusahaan-perusahaan ini bersama dengan banyak perusahaan kecil lainnya terdiri dari bidang akuntansi publik yang umumnya menyarankan akuntansi keuangan dan pajak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.